ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በዛሬው ፕሬዘንቴሽን የምናየው ቻፕተር 6 ፓርት 2 ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ቻፕተር 6 ፓርት 1 የተለቀቀ ስለሆነ እዛ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ከቻፕተር 1 ጀምሮ እስከ ቻፕተር 5 ያሉትን ፕሬዘንቴሽኖችን ለመከታተል ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎቹንም ማየት ትችላላችሁ። ስለሆነም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ዛሬ የምናየው ቻፕተር 6 ፓርት 2 ላይ ስለ ሶይል ፕሮፐርቲ እናያለን። ሁለት አይነት የሶይል ፕሮፐርቲዎች አሉ። ፊዚካል ሶይል ፕሮፐርቲ እና ኬሚካል ሶይል ፕሮፐርቲ አሉ። እነዚህን በዝርዝር እናያለን። እንዲሁም ሶይል ታይፕስ ኢን አወር ካንትሪ ኢትዮጵያ ምን እንደሚመስል እንግዲህ የተለያዩ አይነት ሶይል ታይፖች አሉ ብለናል ፓርት 1 ላይ። እነዚያም የተለያዩ የሶይል ታይፕስ በመኖራቸው የአኒማልስ እና የፕላንት ዲስትሪቢዩሽኑ ከቦታ ቦታ እንደሚለያይ አይተናል። ዘን በኢትዮጵያ ሜጀር ታይፖች ሶይል ታይፖች ወደ 6 ካታጎራይዝ አድርገን ማየት እንችላለን። እነዚህን እያንዳንዳቸውን ለማየት እንሞክራለን። ዘን ሶይል ዲግራዴሽን የሚለውን እና በመጨረሻም ደግሞ ዘ ኮዝ ኦፍ ሶይል ኢሮዥን የሚለውን ማየት እናያለን ማለት ነው በዚህ ፕሬዘንቴሽን። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ፓርት ስንሄድ ወደ ሶይል ፕሮፐርቲ ስናወራ ምንድነው? ዘን ሶይልስ ሃቭ ቱ ቤዚክ ፕሮፐርቲስ። እንግዲህ ሁለት አይነት ፕሮፐርቲዎች አሉ ወይ አላቸው ወይም ባህሪያት አላቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ፊዚካል ፕሮፐርቲ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ነው። እንግዲህ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ዘ ሶይል ስንል ምን ማለታችን ነው? ኢት ኢዝ ኢንፍሉዌንሲንግ ዘ ኮምፖዚሽን ኤንድ ሜጀር ሶይል ኮምፖነንትስ። ይሄ አፈር ወይም ሶይል በውስጡ የያዛቸው ንጥረ ነገሮች ምንድን ናቸው? ኮምፖዚሽኑ ምን ይመስላል? ሜጀር ሶይል ኮምፖኔንቶቹ ምን ይመስላሉ ብለን የምናይ ከሆነ ዘን ዊ አር ቶኪንግ አባውት ዘ ፊዚካል ፕሮፐርቲ። ላይክ ለምሳሌ ስለ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ሶይል ስናወራ የሶይሉ ቴክስቸሩ ምን ይመስላል? ዌዘር ኢት ሳንድ ሶይል ኦር ክላይ ሶይል ኦር ሲልት ሶይል ኦር ሉም ሶይል ነው። ማለትም አሸዋማ አፈር ነው ወይስ ለም አፈር ነው ወይስ ሸክላማ አፈር ነው የሚለውን የምናይ ከሆነ ምንድነው we are talking about the composition or we are talking about the components of the soil. እንዲሁም we are talking about the structure of the soil and also the density, the color of the soil. ማለትም ስለ ሶይሉ ከለር ምን አይነት ከለር አለው፣ የሶይሉ ፖሮሲቲ ምን ይመስላል፣ ማለትም ወተር ኤር እና ወተር የማስተላለፍ ሁኔታው ወይም አቅሙ ምን ይመስላል ብለን የምናወራ ከሆነ we are talking about the physical properties or የሶይሉን አካላዊ ባህሪን ብቻ የምናወራ ከሆነ then we are talking about the soil physical properties. Therefore the above mentioned physical soil properties have a direct impact or influence on the air and water movements in the soil. እንግዲህ ከመጀመሪያ ላይ ምን ብለናል? then there are different types of what components are there in the soil, like the air is there, water is there, then parent material is there, and different types of what components are there. ስለዚህ ስለ ፊዚካል ፕሮፐርቲ የምናወራ ከሆነ የውሃና የአየር እንቅስቃሴ ወይም ሙቭመንቱ በሶይል ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሳንዲ ሶይል ወይም አሸዋማ አፈር ወይም ሸክላማ አፈር ወይም ለም አፈር በሚሆኑበት ሰዓት ውሃ የማሳለፍ አቢሊቲው ወይም ፖቴንሻሊቲው ምን ይመስላል፣ ኤር የማንሸራሸር ሁኔታው ምን ይመስላል ለምናወራ ከሆነ then these physical properties have influencing on the air and water movement in the soil. And also the physical properties that affects the soil ability to function. እንግዲህ ሶይል የተለያዩ አይነት ፋንክሽኖች አሉት። like for example there is cultural functions are there is ecological functions and physiological and production functions are there. እንግዲህ ሶይል የተለያየ አይነት ጠቀሜታ ይሰጠዋል። ስለዚህ የነዚህ የፊዚካል ፕሮፐርቲስ የሶይል ፋንክሽኑን ዲተርማይን ያደርጋል ወይም አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ስናወራ ደግሞ then it is also called soil chemistry። ምክንያቱም በሶይል ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮችን አናላይሲስ አድርገን ምን ለያቸው ስለሆነ ምን አይነት ኬሚካል ፕሮፐርቲስ አለው ብለን ምንናገር ስለሆነ then we are talking about the soil chemistry which includes ability of the minerals. ምን አይነት ሚኒራሎች አሉ፣ then what seems like the electrical conductivity of the soil, and also what seems like the soil pH, in terms of what whether the soil is acidic nature or alkaline nature or whatever. So when you are talking about such phenomena then we are talking about the chemical properties of the soil. So this is mentioned chemical properties of the soils have
affecting about the soil biological activities. Yeah. Yes, we have said that there is the biological weatherings are there. Therefore, in that case, this is the chemical properties, and it affects the soil biological activities and also indirectly the nutrient dynamics. Yes, we have said that in the soil, then we do have different types of what nutrients are there or elements are there. So that these chemical properties are that directly or indirectly affect the nutrient dynamics or nature. Yeah. And the other one is the major soil types in Ethiopia. Yeah. So እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው በጣም ብዙ አይነት የሶይል ታይፖች አሉ. Soils of Ethiopia are basically derived from crystalline, volcanic and Mesozoic sedimentary rocks. Yeah, መጀመሪያ ላይ ምን ብለናል? Soil formation when there are different types of what factors are there for the soil formation. Yeah. Especially የመጀመሪያው soil develop በሚደረግበት ሰዓት then it is associated with the volcanic eruption. Yeah, during the volcanic activities, so there is the existence of what, or there is a formation of what the soils are there. Yeah. Especially in the Mesozoic era, there was a development of what different soils are there, which is there are two types of what processes was takes place during that era. So there is denudation and penaplanation was there. Yeah. Whatever there is a huge mountain was built in the Precambrian era or formed in the Precambrian era, but in the Mesozoic era there was a demolishing of what those the different types of what mountains was demolished during the Mesozoic era due to the existence of what denudation and penaplanation. Therefore, in our country, Ethiopia, based on the FAO classification or Food and Agricultural Organization, so there are 18 soils are found in our country, Ethiopia. እንግዲህ በፋኦ ወይም በፉድ ኤንድ አግሪካልቸር ኦርጋናይዜሽን ክላሲፊኬሽን መሰረት 18 አይነት የሶይል ታይፖች አሉ በኢትዮጵያ ዘንድ። በዚህ ሜጀር ሶይልስ ብለን የምናያቸው ወደ 11 ሶይልሶች አሉ። እነዚህም ከ87% የሚሆኑትን ከቨር የሚያደርግ ነው። then there are 6 major groups of the soils in Ethiopia are discussed under the following points. እንግዲህ የተለያዩ ሶይል ታይፖች ቢኖሩ ወደ 11 ሶይል ታይፖች ኦልሞስት 87% የሚሆኑ የኢትዮጵያን ኤሪያ ከቨር ያደረጉ ናቸው። እነዚህን ደግሞ ወደ 6 ወይም ወደ 6 ሜጀር ግሩፕስ ኦፍ ሶይልስ ክላሲፋይ እናደርጋቸዋለን። ምንን መሰረት በማድረግ based on the environmental condition. Then what seems like their environmental condition, meaning that based on their parent materials, based on the climatic condition, based on the topographic condition, and based on the way they were formed. እንግዲህ ባላቸው ፓረንት ማቴሪያል በክላይሜት በየትኛው አይነት ክላይሜት ኮንዲሽን ነው የሚኖሩት፣ የቶፖግራፊውን ዲፈረንስ እና እንዲሁም በምን አይነት መንገድ ነው የተፈጠሩት የሚለውን በኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽን አንደኛው ክላሲፋይ የምናደርግበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ what seems like their characteristics ወይም their significance chemical and physical propertyያቸው ምን ይመስላል። ሶስተኛው እንግዲህ ክላሲፊኬሽናችን አግሪካልቸራል ሱቴቢሊቲ ወይም ፖቴንሻሊቲያቸው ምን ይመስላል፣ ማለትም ለአግሪካልቸራል አክቲቪቲ ያላቸው አስተዋጽኦ ወይም ጠቀሜታን መሰረት በማድረግ ክላሲፋይ እናደርጋቸዋለን። እንዲሁም their occurrence, that means general location of their soil type. እንግዲህ there is an even distribution of the soil types is there due to the existence of different problems, factors we have said that. So that based on their occurrence or based on their location of the soil, then we have to classify, or we can classify into 6 major groups as listed below. So there is the soil types are there, and there is environmental conditions are there, and there is its characteristics are there, and there is agricultural suitability, and based on their occurrence or based on where that soil types it is exist or it is located or found. So the first one is nitosols and acrisols. So that when we are talking about the nitosols, then it is the environmental condition is associated with the highlands. That means it is found in the highland area, especially when there is a high rainfall area is there. Therefore, these nitosols have formed on the forests covered areas, especially when there is a high forest coverage is there, so that nitosols are developed in this highland area. So what seems like it is characteristics then developed on gentle sloping, በአብዛኛው ወደዚህ ሜዳማ አካባቢ ወይም ጀንትል ስሎፕ አካባቢ ነው ዲቨሎፕ የሚደረገው። then strongly weathered radish brown color is area። እንግዲህ strongly weathered ማለት በቀላሉ
የዌዘርድ የመሆን ወይም ብሬክዳውን እና እንዲሁም ኢሮድድ የመሆን ፖቴንሻሊቲ ያላቸው ማለት ነው። ወደ ከለራቸው ደግሞ ወደ ሬዲሽ ብራውን ከለር አካባቢ ነው። ዘን ሪች ኢን ሶሉብል ሚኒራልስ ላይክ አይረን አሉሚኒየም ኤንድ ነን ሶሉብል ማቴሪያልስ ያ therefore in terms of what the agricultural suitability it is more productive than other types of what the soils yeah due to the existence of what leachings yeah so that these nitrosols are it is occurred or it is found in different parts of what our country Ethiopia and based on its occurrence then it traps serious volcanic ash and even metamorphic rocks are it is the major occurrence of what these nitrosols yeah therefore these nitrosols are found in the areas especially in the Wolaga, Kaffa, Elibabor or in most highland part of Ethiopia so there is the existence of what nitrosol soil types in the area so accordingly so we do have different types of what soils are there like agrisols, vertisols, then lithosols, cambisols and redisols and also we do have different types of what soils are there so that you can read and internalize what type of soils are there and what seems like it is environmental condition whatever so that you can observe or you can understand from this table by reading of what is this or by listening of what is the presentation yeah. And the other concept is soil degradation yeah. So when we are talking about the soil degradation, change in any or all of soil status or diminished the capacity of what the deterioration of what any physical, chemical and biological properties. እንግዲህ soil degradation ስንል soil degradation እና soil erosion የተወሰነ ልዩነት አላቸው። soil degradation ስንል it is removal of what the soil ነው። የsoil remove ማድረግ ወይም washed away መሆን ወይም በቃ መሬቱን መታጠብ ማለት ነው። ሶይል ዲግራዴሽን ስንል ግን it is general ነው። ሶይል ኢሮዥንንም አንድ አካቶ የሚይዝ ነው። እንዲሁም ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዘ ሶይል ባዮሎጂካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዘ ሶይል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ኤንድ ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዘ ሶይል ምን ያደርጋል ዲክላይን የሚያደርግበት ነው ወይም ዲሚኒሽድ የሚያደርግበት ነው። ስለዚህ ፖቴንሻሊቲው ለምሳሌ ለአግሪካልቸራል ፖቴንሻሊቲ ያለው ወይም suitability ካለው ይሄ እንዲቀንስ የሚያደርግ ከሆነ so there is soil degradations are there. So there are three major types of soil degradations are there. So the first one is physical or mechanical degradation. Yes, we know that physical soil properties ስንል ስለ ቴክስቸራል ክላሲፊኬሽን ኦፍ ዘ ሶይል የሶይሉ ከለር ምን ይመስላል የሶይሉ ታይፕ ምን ይመስላል ብለን የምናወራ ከሆነ then ይሄ it is physical property ወይም ኬሚካል ፕሮፐርቲ ወይም ባዮሎጂካል ፕሮፐርቲውን ሚያጣ ከሆነ ወይም diminished ካፓሲቲውን ሚያጣ ከሆነ then soil degradation እንለዋለን therefore physical or mechanical degradation is associated with the diminishing of what or decreasing of what the capacity of what the physical soils yeah. Biological degradation and there is a chemical degradation are there. እንግዲህ physical degradation ስንል ምንድነው it is deterioration of what the physical properties of the soil yeah. Deterioration like there may be the existence of what compaction yeah, or compress or shrinking yeah. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አንድ አፈር በሚጠቀጠቅበት ሰዓት ሲጠቀጠቅ ኮምፓክሽን ሆነ እንለዋለን። ስለዚህ ምኑን ያጣል ማለት ነው soil physical propertyውን ያጣል ማለት ነው so that or deteriorate ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ compaction ስንል ምን ማለት ነው there is a compress of the soil or there is shrinking of the soil ማለት ነው። so elimination or reduction of structural pores yeah. እንግዲህ አንዱ የፊዚካል ፕሮፐርቲስ of the soil ምንድነው ብለናል the ability to move water and air yeah. እንግዲህ ኮምፓክት ከሆነ ወይም ኮምፕረስ ወይም ሽሪንክ ካደረገ ምን ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ፖሮቹ ወይም እነዚህ ቀዳዳዎቹ ስለሚጠቡ ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው there is elimination or reduction of structural pores እነዚህ ቀዳዳዎቹ አየርና ውሃም የማሳለፍ አቅሙ እንዲቀንስ ያደርገዋል ማለት ነው። therefore that accelerated runoff and erosion yeah. So there is the existence of what erosion and runoff will be there yeah. ሌላኛው ፊዚካል ዲግራዴሽን እንዲመጣ የሚያደርገው ምንድነው soil erosion ነው ያ እንግዲህ soil erosion ስንል ምንድነው erosion of top soils by different agents እንግዲህ erosion ወይም የላኛው የአፈር አይነት ወይም የላኛው የመሬት ክፍል
ኢሮድ ካደረገ ወይም ከተጠረገ ምን እንለዋለን? ሶይል ኢሮዥን እንለዋለን። ዘን ለዚህ ደግሞ ምክንያቶቹ ወይም መንስኤዎቹ ነፋስ ሊሆን ይችላል ወይም ዋተር ሊሆን ይችላል ማለት ነው፣ ወይም ሬንፈል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so that there is what erosion of topsoils by winds and water exceeds soil formation at an alarming rate here. Therefore the process of what wearing away and moving down of soil components due to erosion, leaching and other agents of what erosion. እንግዲህ erosion, so there is what there is moving of down for the soil components due to the existence of what erosion. erosion of top soil ነው። then leaching ስንል ደግሞ መስረግ ወይም ያለው የሶይል ኮምፖነንት ወደ ስር ሰርጎ ሊገባ ሊችል ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ and other agents of what erosion. So since we do have different types of what agents of erosions are there or cause of what erosions are there. Therefore this soil erosion has three phases of what soil erosion process. እንግዲህ የአፈር መከላት ወይም የአፈር መሸርሸር ሶስት ፕሮሰሶች አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው? ዲታችመንት ኦፍ what individual soil particles. እንግዲህ ሶይል የራሱ የሆነ ኮምፓክት ሆኖ የሚገኝበት አለ። ስለዚህ ይሄ መጀመሪያ ሶይል ኢሮዥን ለማካሄድ እነዚህ ዲፈረንት ኤጀንቶች ምን ያደርጉታል ማለት ነው? ዲታችመንት ወይም እንዲለያይ ያደርጉታል ማለት ነው። ዘን ከተለያየ ወይም ብሬክ ዳውን ከሆነ ዘን there is transportation is there, meaning that there is a movement of what soils from one area to another area through wind or through water or through glaciation or through gravitational forces. And finally there is deposition ወይም የሆነ ቦታ ላይ ከሄደ በኋላ ደለል ሰርቶ ይቀመጣል ማለት ነው። so that in our country Ethiopia, then we know that the soil erosion is very high, especially in the highland part of Ethiopia due to the nature of what the land, and also major agricultural activities was started in the highland part. Then that ancient cultivation or that agricultural activities have resulted for the existence of what high soil erosion in the central part of Ethiopia. Therefore in Ethiopia the soil erosion is what it is estimated as an average of what 42 tons per hectare per year. So that this is what this is a high number, or this is high soil erosion is exists in our country Ethiopia. እንግዲህ በአመት 42 ቶንስ per hectare per year የሚሆን 42 ቶን የሚሆን አፈር ከአገራችን እየተጠረገ ወደ ሌሎች ሀገሮች ይሄዳል ወይም ወደ ዝቅተኛ ቦታዎች ይሄዳል። ዘን ፋይናሊ ዲፖዚሽን እንዲፈጠር ያደርጋል። so such types of what phenomena is area. So there are three steps of what accelerating erosion by water. Yes, we have said that detachment or losing of the soil particles caused by flowing water or by wind or different rains are there, and there is transportation, and finally there is depositions are there. Whatever there is detachment is there due to the existence of what rainfall or wind, whatever. So these have resulted for the existence of what transporting of what the detachment materials by water or by other agents. Then finally there is the existence of what deposition is there. And the second type of what degradation is biological degradation. So as the name biological degradation, then there is a reduction of what soil organic content. Yes, we have said that there are different types of soil organic contents are there in the soil, so that when there is a reduction in soil organic content, so that this types of what phenomena is known as it is biological degradation. Therefore there is a decline of what biomass carbons and decreasing the activities and diversity of what the soil fauna. ስለዚህ ይሄ ባዮሎጂካል ዲግራዴሽን የምንለው ስነ ህይወታዊ ለውጥ የሚያመጡ ነው። ስለዚህ የሶይል ኦርጋኒክ ኮንተንቱ እንዲቀንስ ያደርገዋል። ዘን ባዮማስ ካርቦኑ በውስጥ ያለው ባዮማሱ ዘን ዲክላይን ያደርጋል። ዘን ዲክሪዚንግ ዘ አክቲቪቲ ኤንድ ዳይቨርሲቲ ኦፍ ዘ ሶይል ፎና ሶ such types of what process is what it is biological degradation. እንግዲህ biological degradation for soil is what more severe in the tropics than in the temperate zones. Especially in tropics የምንለው ምንድነው? so there is existence of what high temperature is there. እንግዲህ biological degradation ወይም biological decomposition ወይም decay በሚያደርግበት ሰዓት ኦርጋኒክ ኮንተንቱ ካርቦን ባዮማሱ እንዲቀንስ የሚያደርግበት ምክንያቶች እንግዲህ የተለያየ ቴምፕሬቸር መኖሩ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህ biological degradation በአብዛኛው ትሮፒክስ ላይ ከፍተኛ ይሆናል።
ምክንያቱም ደግሞ there is a prevalence of what high soil and air temperatures are there ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ካለ ያለ ባዮሎጂካል ዲግራዴሽን ወይም የሶይል ኦርጋኒክ ኮንተንቱና የባዮማስ ኮንተንቱን በቀላሉ ቶሎ እንዲበሰብስና እንዲቀየር ያደርገዋል። Then it can also be caused by indiscriminate and excessive use of what chemicals and soil pollutants እንግዲህ በአብዛኛው የትሮፒክስ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የግብርና ምርቶችን የምንጠቀመው ነው። እንዲሁም በአብዛኛው ሀገሮች የሚገኙበት ትሮፒክስ ላይ ስለሆነ ስለዚህ በአብዛኛው እንደዚህ ኬሚካልስ እና ሶይል ፖሊታንት ወይም እነዚህ ሶይልን የሚመርዙ ነገሮች የምንጠቀም ከሆነ ያ የሶይል ባዮሎጂካል ኮንተንቱን ዲግሬድ ያደርገዋል ወይም እንዲቀንስ ያደርገዋል ማለት ነው። ሶስተኛው እንግዲህ ኬሚካል ዲግራዴሽን የምንለው the nutrient depletion, excessive leaching, decline in soil pH and reduction in base structure is what it is the chemical degradation እንግዲህ ለምሳሌ የሶይል pH ሊጨምር ሊቀንስ ይችላል so there is a change and soil deplete ያደርጋል ወይም and also there is excessive leaching is there therefore such types of what degradation is known as a chemical degradation so that there is nutrient depletion ወይም በአፈር ውስጥ ያለው ኒውትሪየንቱ ወይም ንጥረ ነገሩ ምን ይሆናል ዲፕሌት ይሆናል ወይም ይቀንሳል ማለት ነው so that for this there are different types of what causes are there like chemical degradation. Then in addition excessive leaching of cation in soils with low activity clay cause a decline in soil pH and reduction in base structure base saturation so chemical degradation also caused by the build up of what some toxic chemicals እነዚህ ቶክሲክ ኬሚካልስ ወይም እነዚህ መርዛማ ኬሚካሎችን መጠቀም እንዲሁም an element imbalance that is injured of what plant growth have also leads to for the existence of what chemical degradation of what the soil so the other concept is the cause of what soil erosion in our country Ethiopia እንግዲህ የአፈር መሸርሸር መንስኤዎቹ ምንድናቸው የሚለው የመጀመሪያው እንግዲህ ፊዚካል ኮዝ ነው ወይም ናቹራል ኮዝ ልንለው እንችላለን ወይም በተፈጥሮ የሚከሰት ነው። ሁለተኛው ደግሞ human-induced ኮዝ ወይም ሰው ሰራሽ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካል ኦር ናቹራል ኮዝ ኦፍ ሶይል ኢሮዥን እንግዲህ sometimes it is also called geological ኢሮዥን እንለዋለን። ይሄ ናቹራል በተፈጥሮ የሚመጣን የሶይል ኢሮዥን ጂኦሎጂካል ኢሮዥን እንለዋለን ወይም ኖርማል ኢሮዥን እንለዋለን ወይም ናቹራል ኢሮዥን እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ጂኦሎጂካል ወይም ኖርማል ኢሮዥን ስንለው ምንድነው the state of soil formation is what it is equivalent with the state of what the soil erosion እንግዲህ ሶይል ሲፈጠር ብዙ አመታትን ይጨርሳል ብለናል። ስለዚህ ምንም አይነት የሰው ኢንቮልቭመንት ወይም human-induced ፋክተር ከሌለው ኢሮዥኑም ዝቅተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ there is the existence of what state of balance is there so not caused by intervention of man ማለትም ምንም አይነት የሰው ተጽዕኖ ወይም ሰዎች እዚህ ጋር የሚያመጡት ኢምፓክት የለም። ስለዚህ ምን አይነት soil erosion ነው then it is physical or natural or geological or normal soil erosion እንለዋለን ማለት ነው። so it is steady and slow process of what the nature a steady and slow process of what nature meaning that soil እንግዲህ ሲፈጠር መጀመሪያ ላይ ምን ብለናል it takes a long period of time ማለትም ብዙ ጊዜ ይጨርሳል። ስለሆነም ኢሮዥኑ በናቹራል የሚከሰት ከሆነ በጣም ዘገምተኛ በሆነ ወይም steady and slow process ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም የሰው ኢንቮልቭመንት ስለሌለው ማለት ነው። therefore it takes place at any time wherever there is soil in the natural or undisturbed environment ይሄ እንግዲህ ናቹራል ወይም ፊዚካል ኢሮዥን በማንኛውም ቦታና በማንኛውም ጊዜ ሊከሰት የሚችል ነው። whenever there is soil ምንም አይነት soil ወይም ማንኛውም አይነት soil በተገኘ soil ባለበት ሁሉ soil erosion የፊዚካል soil erosion ይከሰታል ማለት ነው because it is natural then it is caused by topographic and climate factors እንግዲህ መንስኤዎቹ ምንድናቸው ለዚህ ለፊዚካል ኢሮዥን ቶፖግራፊክ ኮንዲሽን ወይም የመልክዓ ምድሩ ኔቸርና ክላይሜቲክ ፋክተሮች ምንላቸው ወይም ይሄ የአየር ንብረት እና የአየር ጸባይ ይዘቶች ያልናቸው እነ ክላይሜት አይ ሚን ላይ ቴምፕሬቸር ሬንፈል ዋትኤቨር እነዚህ የነሱ ቫሪዬሽን መኖሩ ለናቹራል ሶይል ኢሮዥን ኮዞች ናቸው ማለት ነው። ዘን ዛዘራን ስቲፕነስ ኦፍ ዋት ስሎፕ እንግዲህ የመሬቱ ተዳፋትነት ወይም ስቲፕ ስሎፕ ከሆነ ሶይል ኢሮዥኑ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ዘን ጀንትል ስሎፕ ከሆነ ደግሞ ሶይል ኢሮዥኑ ዝቅተኛ ይሆናል ማለት ነው።
ሌላኛው frequent flood tornadoes and storms ያ እንግዲህ ምን ብለናል so there is extent of what climate changes are there then that climate changes have resulted for the extent of what frequent floods ያ so that if flood ካለ ወይም ተደጋጋሚ የጎርፍ መከሰት ካለ soil erosion እንዲከሰት ያደርጋል እንዲሁም የተለያዩ tornadoes and storms are there ያ and the other one the rainfall intensity and duration ያ እንግዲህ የዝናቡ መጠንና የዝናቡ የሚዘንብበት duration ወይም ታይሙና ኢንተንሲቲ ወይም ጫናው ምን ይመስላል የሚለው እሱ ራሱ የራሱ የሆነ ኢምፓክት አለው ለምሳሌ rainfall intensity ስናይ ወይም duration ስናይ ከቦታ ቦታ ኢንተንሲቲውና ዱሬሽኑ በጣም ይለያያል ለምሳሌ in the highland part of Ethiopia rainfall duration በጣም ብዙ ነው ወይም ለብዙ ሰዓት የሚዘንብ ነው then ኢንተንሲቲው ደግሞ ዝቅተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው but in the lowland areas like for example in the areas of what ድሬዳዋ እንግዲህ ድሬዳዋ ላይ እንደምናስተውሰው ወይም እንደምናውቀው ከፍተኛ የሆነ የፍለድ ወይም የጎርፍ መከሰት ይከሰታል ነገር ግን የሬንፈል አማውንቱ ዱሬሽኑ በጣም ሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም ነው ማለትም ለ10 ደቂቃ ለ15 ደቂቃ ይዘንባል ግን ኢንተንሲቲው ግን በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ በ10 ደቂቃ በ15 ደቂቃ የሚዘንበው ዝናብ በዚህ በሃይላንድ ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ለ2 ቀን ለ3 ቀን የሚዘንብ ዝናብ ነው ስለዚህ so whatever it is there is high rainfall in the highland and lowland then it have resulted for the existence of what natural erosion or physical soil erosion the other cause is seasonal of rain soil texture types and composition የሶይል ቴክስቸሩ ለምሳሌ ክላይ ወይ አሸዋማ አፈር በሚሆንበት ሰዓት then አሸዋማ አፈር or ለማፈር በሚሆንበት ሰዓት ይሄ የራሱ የሆነ የሶይል ኢሮዥኑ እንዲላይ ያደርጋል ማለት ነው then winds droughts and dry regions so these are also the cause then in geological erosion soil removal and soil formations are in the state of balance እንግዲህ በፊዚካል soil erosion there is the extent of what removal of what the soil and also there is a formation of the soil so that የሶይል መፈጠርና የሶይል መሸርሸብ there is state of what balance ማለትም ባላንስ ነው እኩል ነው ማለት ነው erosion አለ then formation አለ why because there is a physical or natural erosions are there እንግዲህ ሁለተኛው ደግሞ human cause of soil erosion ይሄኛው እንግዲህ it is caused by the interaction of what the humans እንግዲህ ሰዎች በሰዎች መስተጋብር ወይም በሰዎች እንቅስቃሴ አክቲቪቲ የሚመጣ soil erosion ምንድነው human cause of soil erosion እንለዋለን so that it is caused by intervention of what man or disturbing the natural balance of what the nature እንግዲህ መጀመሪያ ላይ physical soil erosion ላይ there is a state of balance on the soil erosion and soil formation ብለናል ነገር ግን when there is an intervention of the humans on the environment then humans have the potentiality for the disturbing of the natural balance እንግዲህ ይሄ natural balanceን ምን ያደርጋል ማለት ነው imbalance እንዲፈጠር ያደርጋል then it is a form of erosion which is excess of what natural erosion as a result of what influence of activities of man like we are doing different activities like deforestation is area deforestation and over exploitation of what the vegetation እንግዲህ የደኖች መመንጠር ይሄ በእንግዲህ human activity ነው then over exploitation of what the vegetation ከመጠን በላይ መጠቀም then over grazing ከመጠን በላይ ከብቶችን በአንድ ቦታ ላይ ማሰማራት poor farming fires እንግዲህ poor farming cultivation poor construction poor building poor mining strategy እነዚህ በሙሉ በተለይ አሁን poor farming or poor cultivation ምንለው you see for example እዚህ ምስል ላይ እንደምታዩት በጣም ወደ steepness slope ነው ዘን ወደ ላይና ወደ ታች እያረሰ ነው ስለዚህ ኮንቱር ላይኑ መሰረት በማድረግ ማይታረስበት ሁኔታ ይኖራል ስለዚህ ይሄ cause of human soil erosion is what it is human cause of soil erosion እንለዋለን ዘንድ ሌላኛው farmland expanding ምክንያቱም የህዝብ እድገት እየጨመረ በመሄዱ የግድ additional land ስለሚያስፈልግ የግድ እነዚህ forest cover area ያሉትን ወይም grazing area የሆኑትን ወደ farmland እንጠቀምባቸዋለን በዚህ ምክንያት soil erosion እንዲፈጠር ያደርጋል then indiscriminate use of what agrochemicals lack of soil conservation practice then over extraction of what groundwaters are what the major cause of what soil erosion which is associated with the human induced soil erosion
እንግዲህ የዚህ ቻፕተር 6 ፓርት 2 ይህን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ተከታታይ የሆኑ ፕሬዘንቴሽኖችን ለማግኘት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑና እንዲሁም ያላችሁን ኮሜንት ወይም ያላችሁን አስተያየት በቻናሉ ኮሜንት መስጫ ውስጥ በማስቀመጥ ጥያቄያችሁን ሀሳባችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።